Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Ok, te vamos a aclarar el asunto de la Navidad porque no podemos basar nuestra fe, lo que creemos, en tradiciones. You know, we want to clarify a little bit about the tradition of Christmas or the background of Christmas because we can't just base our truth or what we know based on tradition alone. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros creemos de eso depende de nuestra vida, es lo que vivimos. Because everything that we believe, that's what their entire life depends on, right? ¿Sabían eso o no? Did you know this or not? Tu vida está basada en lo que crees. Your life is based on or pretty much lived by what you believe. ¿Cuántos creen que un ratón le puede hacer daño? Un ratón le puede hacer daño. How many of you believe that a mouse or a rat, rather, can cause damage to you? Not even a rat, a mice. A mouse. A mice. A mouse, a tiny mouse can cause you pain or hurt. ¿Alguien aquí? Anybody here? ¿Quién sabe que decir mentiras es pecado? How many of you know that lying is a sin? ¿Quién le tiene miedo a un ratoncito? How many of you are scared or afraid of mice? ¿Quién le tiene miedo a una iguana? How many of you are afraid of iguanas or lizards? Ya me contaron. I'm gonna share with you. Lo que tú creas, eso vives. What you believe, that's what you are going to live. Entonces, si tú crees y le tienes miedo a un ratoncito, So if you believe that you're afraid of a mouse, ¿qué pasa cuando tú lo ves caminando por la sala de tu casa? so what do you think is going to happen when you see a mouse going across your home? ¿Alguno de todos los valientes que dice que no le tiene miedo? Somebody of the ones that said that they're not afraid? Brincan encima de los muebles, hay gritos, la gente sale corriendo. ¿Sí o no? You know, someone jumps up into the thing, they start screaming, they run away, they maybe get on furniture, right? ¿Sí o no? Right? Oiga, si están aquí, vengan, ahorita vamos a comer, pero You know, are you guys really here? You know, we're going to eat soon, but you know, first let's la focus verdad here. es que ese ratoncito tan chiquito no te puede hacer nada, The reality is that that tiny mouse can't really hurt you or do anything to you, pero es lo que tú crees. but it is what you believe. ¿Ok? Entonces es Alright. muy importante lo que creemos porque eso determina nuestra vida. So it is very important what we believe because that's going to determine like our outcome in life. Entonces, perdón bajar de la nube a más de uno, especialmente a los niños, pero Jesús no nació el 25 de diciembre. So I'm sorry if I'm, maybe bursting some of your bubbles, but Jesus wasn't born on December 25th. Si ustedes miran en las Escrituras, dice que cuando cuando Jesús nació, habían pastores en el campo cuidando los rebaños. You know, so if you look at the story, of the birth of Jesus and the story of Jesus' birth, you know that there was shepherds that were taking care of the sheep. La estructura agropecuaria dice que en Israel las ovejas están afuera en el campo desde mayo hasta noviembre, You know, máximo. and in the agricultural understanding, or I think it's agricultural understanding, is in Israel in that time, the sheep are outside in the herds or in the area where they're being taken care of during the months of May To November, to November, máximo. latest. Entonces, no fue en diciembre. So then we know that it wasn't necessarily in December. Fechas aproximadas. También se sabe que José y María llegaron a Jerusalén y no encontraron hospedaje, luego fueron a Belén por causa de un censo ordenado por el Imperio Romano. You know, and so these are approximate dates, but we also know that Mary and Joseph weren't able to find where to stay in Jerusalem, so they had to go to Bethlehem, to be able to find somewhere to stay because of a census that was happening at that time. Que según la historia fue ordenado para el 2 de septiembre más o menos. That, according to historical records, was set for somewhere around September the 2nd. Además es bastante improbable que el imperio hubiera ordenado que la gente, aparte que iba bien disgustada porque le tocaba ir a inscribirse para pagar más impuestos, lo hicieran en invierno donde era tan difícil viajar. Now, on top of that, most likely the emperor wouldn't impose such a law or the census during the time of winter when people were already upset that they had to go and travel back to their birth place and go and do the census in the middle of winter where they already had to pay to increase taxes and on top of that travel to get there. Otras fechas que se saben. Another dates that we know for sure, Sabemos que
la Virgen María fue a visitar a su prima Elizabeth cuando su prima Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo. And another fact, or something that we know for a fact, is that Mary went to visit her cousin Elizabeth. Virgin Mary. Virgin Mary respect this. went to visit her cousin Elizabeth when she was in her 6th month of pregnancy. No Virgin Mary, Elizabeth, Was in her birth, was 6 months pregnant. La Virgen María fue justo después de la Inmaculada Concepción, o sea, del momento en que el Espíritu Santo pone en ella, en su vientre, a Jesús. And she goes right after the Immaculate Conception happens with Virgin Mary, when the Holy Spirit puts Jesus in her belly to go visit her. Pero resulta que a Zacarías, que era sumo sacerdote de la orden o de la división de Abiatar, de los levitas, And so we know that Zechariah, perdón, de Abías. so we know in terms of Zechariah, that year he was the No, priest. Él era de sumo sacerdote de la orden de Abías. So he was the high priest of the order of Abias, I believe, in English. Ya. Para que no sé si recuerden que el sumo sacerdote solo entraba una vez al año. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. So we know that the high priest was only allowed to go into the holies of holies once a year. Y en ese día que le tocó a Zacarías, el Señor le dijo por medio del ángel que iba a ser papá de Juan el Bautista. And so on that day, where the day it was chosen for him to go to the holies of holies, is when the Holy Spirit shows up and says to him, "You're going to have a son named John the Baptist," Primo de Jesús. who was the cousin of Jesus. Entonces, si hacemos las cuentas, o los historiadores las han hecho, And so if we were to kind of, calculate all of this, and the historians, they've kind of added all this up. da más o menos para final de septiembre u octubre. So there is a belief that it kind of adds up all to September to the end of October. Ahora, las profecías que hablaban de la venida del Mesías So the prophecies that spoke about the coming of the Messiah hablan de que el objetivo del Señor era que Él, Dios, el Santo Dios Omnipotente, viniera a habitar con su pueblo, a hacer tabernáculo con su pueblo. So the prophecies, what they said, that the Lord God Almighty Himself will come here on earth, and He would establish His tabernacle here With his people. with His people. Y eso se conoce en la traducción hebrea o judía como la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos. And this is known in the Hebrew culture, in the Jewish culture, as the festival of Sukkot, or the festival of the tabernacles. Entonces, por sentido común se deduce que si el Señor ha anunciado esto y se celebra la fiesta de los tabernáculos, pues muy seguramente fue cerca a la celebración de la fiesta de los tabernáculos que el Señor vino, y es lo que se conoce como Immanuel o Emanuel, Dios con nosotros los hombres. So most likely, if this is so, and this is a prophetic word of what the Lord had already said was going to happen, that He was going to do this, come through and be the tabernacle, so then most likely, according to the timing of the festival of tabernacles or Sukkot, so so most likely He was born in this time. And Sí, pero anunció los- que sorry. básicamente las profecías en el libro de Isaías anunciaban la venida de Immanuel. o Emmanuel. Emanuel. Yeah, so then, but we knew this because it was saying that in the prophecies of the book of Isaiah, that they were prophesying that Emmanuel, or God with us, would be coming. Entonces tiene lógica que haya sido en las festividades o cerca de las festividades de tabernáculos. So then it kind of makes sense that it would be during the festivals or the festivities of the festivals of the tabernacle. ¿Tenemos la fecha exacta? No. Do we have an exact date? No. Pero lo que sí se sabe es que es entre septiembre y octubre, o sea, otoño. But we do know that it's between September and October, so the fall months. ¿Por qué es tan difícil calcular una fecha? Why then is it so hard to calculate an exact date? Porque no sé si ustedes saben que el calendario que nosotros llevamos no es el calendario de Dios. And so, because I don't know if you know this, but the calendar that we ourselves carry isn't the same calendar that God carries. Nosotros vivimos bajo un calendario que se llama gregoriano porque lo instituyó el Papa Gregorio. And so we live under a calendar that's called the Gregorian calendar because it was established by By the Pope by Gregory. by Pope Gregory, I think. Gregorian calendar, yes. Pero en el calendario hebreo estamos en el año 5800 algo. But in the Hebrew calendar, we're in the 5,000 something year. Ok, entonces no coincide. So that doesn't necessarily coincide. Y por eso también es que a veces las estaciones no coinciden. And so also this is why the seasons don't often add up. No, se nos adelantó el invierno. Oh no, winter has, come before. Yo llevo 21 inviernos, este es mi invierno número 21 aquí y nunca había empezado tan temprano.
You know, and this is my 21st winter here, and it hasn't started so early. Pero no fue que se adelantó, se atrasó según el calendario gregoriano. And it's not that it sped up or came a little later based on the Gregorian calendar. Es que nuestro calendario no es el de Dios. It's that our calendar or our time isn't God's calendar. Entonces, ¿de dónde sale la Navidad? So, where does then Christmas arise from? Entre el siglo III y siglo IV, más o menos para el 320, 353 después de Cristo, So, in the third century, between 320 and 353 after Christ, el Papa Julio I fija el 25 de diciembre para la Navidad. so it was Pope Julius I who christens or says, 25th of December is going to be the day we celebrate Christmas. Or ¿Qué acknowledge se Christmas. celebra en esos días? So, what is it then that was celebrated in those times? El solsticio de invierno. The winter solstice. ¿Qué es el solsticio de invierno? What is the winter solstice? Es el día más corto del año. It is the shortest day of the year. Entonces, el Imperio Romano celebraba una fiesta en que, como era el día más corto del año, pero de ahí empieza de nuevo a alargarse, o sea, se va reduciendo hasta ese día y luego empieza a alargarse, entonces era la victoria del dios Sol sobre las tinieblas. And so what the Roman emperor did was he wanted to create a festival or a day where they would be able to celebrate because it was the shortest day on that day. And then, so before that, the days were getting shorter, and then on that day was the shortest, and then after that they get long. So it was the victory of the sun, el sol, over. It was called the Sol Invictus, era llamado Sol Invictus. Yeah, so it was called the Sol Invictus. ¿Ok? Y entonces se tomó esa costumbre del Imperio Romano So then we took that, that tradition of the Roman Empire por orden del emperador Constantino, by Constantine, who was the one that had declared this. y ahí empieza la celebración de ese día como el día del nacimiento de Jesús. And that's the Bueno, no, day, perdón, or, no ese día, en el año 529, un par de siglos después. or in the year 529 Nine. is when that actually becomes the date, but that's sort of the timeline where it becomes the 25th of December. Fue el emperador Justiniano el que declaró oficialmente la Navidad o Natividad como una festividad del Imperio Romano. So it was Emperor Justinian who declared that Christmas was a holiday or official holiday, an imperial holiday. El objetivo, integrar a los cristianos a la cultura romana. So, and their objective, so that the Christians would be able to immerse themselves in the Roman culture. Para el año 1223, o sea, siglo XIII, San Francisco de Asís crea el primer pesebre vivo en una población que se llama Greccio, en Italia, popularizando la representación del nacimiento. So in 1223, St. Francis de Assisi creates the first manger or the first nativity scene in Greccio, Italy, and it pretty much popularizing the representation of the Christ birth. Y ya fue ahorita, el siglo XIX, donde Charles Dickens idealiza y populariza la Navidad moderna, asociándola con la nieve, el pavo, las reuniones familiares y todos los elementos que vemos hoy. And in the 19th century, now closer to our time, Charles Dickens idealizes and popularizes the idea of what we know as the Christmas traditions or the modern Christmas, associating with snow and turkey and, coming in the gatherings of the families and all these sorts of elements that we know today. Entonces, en resumen, nos damos cuenta que fue la Iglesia Católica, en colaboración con el poder imperial romano, que unificaron tradiciones y luego figuras muy importantes en la historia, como San Francisco de Asís y Charles Dickens, crean lo que hoy vivimos como la Navidad. So, to summarize all of this, basically the Catholic Church, in collaboration with the the Roman Empire, kind of fixes on this time and date to kind of unify traditions and all these things that were happening. And important figures such as St. Francis de Assisi and Dickens, who have modeled these new traditions or these traditions that we have today. Y hay otros elementos, ¿no? Ya como San Nicolás, Papá Noel y otras cosas que pues no viene al punto pues, gastar tiempo en esto, pero que sencillamente lo que queremos es demostrar que hay tradiciones que no es lo que el Señor enseña y que no están en la palabra de Dios. And basically, there's also more popularized ideas that happen, like Saint Nicholas and all this. But we're not really going to go into details with that. But basically, what to say is that there's a lot of things and traditions and customs that we've done that don't go or align with what God wants us to know or celebrate about this. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Now, why is it so important, or what does it have to do with us per se? Porque el Señor nos advierte en la Escritura que no nos amoldemos a la cultura del mundo actual. Because the Lord reminds us in His Word that we should not be accustomed, or we should not get used to being like
Sorry, I forgot the verse. Deja leer y traduce y verás que te va más fácil porque te estás estresando solo. Que el Señor, además es Romanos 12:2, usted lo da de memoria. Entonces, que el Señor Do no not quiere be que nos conformed. amoldemos a la cultura del mundo actual. He doesn't want us to be conformed to the culture of this world. Él no quiere que nos vivamos según las tradiciones de este mundo. He doesn't want us to be aligned with the traditions of this world. Él lo que quiere es que nuestra mente esté fija en su palabra. He wants us to be focused on His word. Y dice Our que sí, focus. que si nuestra mente es renovada por su palabra, And it says that if our mind would be renewed by His word, entonces vamos a comprobar, diga conmigo, comprobar, and then I'll say with me that we'd be able to test and see, test and see, say with me, test and see, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. that His will is good, perfect, and pleasing. Su voluntad cuando hacemos lo que su palabra dice, His will when we do what His word says, no cuando seguimos las tradiciones de la cultura. not when we follow the traditions of the culture. ¿Queda eso claro? Is this understood? Dios no prometió que todas sus bendiciones y promesas serían sí y amén para nosotros por seguir tradiciones. You know, God didn't promise that all His promises and blessings would be yes and amen if we did what we wanted, No por seguir tradiciones, not to follow traditions. pero como mi esposa decía ahorita, por vivir los principios de la palabra de Dios. But, like my wife was saying, to follow His principles in His word. Miremos qué dice la palabra en Efesios 2, versos 1 y 2. Antes, ¿cuándo? Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder o gobernador de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de ¿quiénes? De los que se niegan. Menos mal que ustedes no son el coro, porque a los que se niegan a obedecer a Dios. Thank goodness you guys aren't the choir, but here we go. We're going to read this in English, and it's in Ephesians 2, 1-2, and it says, once, you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is a spirit at work in the hearts of those who what? Refuse to obey God. Amen. Ok, entonces nos queda claro que hay un líder o gobernador de los poderes de este mundo, right? So what we understand or we have clear is that there is a governing body or person governing Or leader. a leader in this world, In the invisible world. in ¿Sí? the unseen world. Sorry, yes. ¿Sí o no nos quedó Is claro that con la escritura? understood from what we read? Yo creo que ustedes no almorzaron y pensaron que iban a comer apenas llegara. I think many of you maybe didn't eat anything all day, and so you thought we were going to be fed right. like, as soon Imiten as a we got here. Jesús. Jesús decía, yo tengo un alimento que ustedes no saben. You know, invite Jesus, imitate Jesus. I have a meal or I have a food that does, that, you know, that you need that sustains you more than just a meal. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando nos amoldamos a las tradiciones? So what is it then that happens when we accustom ourselves to or mold ourselves to the traditions? Que nos ponemos entonces bajo la obediencia del príncipe de este mundo. That we become under the government of the prince of this world. No sé si se entiende eso. I don't know if this makes sense. Porque al amoldarnos a esas tradiciones, But because when we mold ourselves to those traditions, no sé si recuerden la enseñanza de hace 8 días, I don't know if you guys remember the teaching from a week ago. y si usted no la vio y está invitado hoy, And maybe if you didn't see it, or maybe you invited for the first time here, la puede ver en nuestro canal de YouTube o de Facebook, está allí grabada. you are more than welcome to join us on our Facebook page or on YouTube page as Nuevo Amanecer Toronto or New Arising Toronto. Básicamente veíamos que nosotros somos un altar And so, you know, we understood that we ourselves are an altar y donde se presenta sacrificio constantemente. where a sacrifice has to be constantly poured out. Te guste o no, tú estás presentando sacrificio todo el tiempo. Whether you like it or not, you're always offering a sacrifice every single moment. No es que yo no quiero, No, I don't want to. no importa, estás presentando sacrificio todos los días. No, that doesn't matter. You're presenting sacrifices every single day. ¿Cómo? How? Cuando tu vida decide hacer lo que el mundo dice o lo que Dios dice. How? According to whether you do what the world is telling you to do or whether you're doing according to what God is telling you to do. Porque para hacer lo que el mundo dice tienes que matar en el sacrificio, o sea, en tu corazón, lo que Dios dice. So in order for you to do what the world says, you have to then sacrifice and kill in your heart what God says.
o para hacer lo que Dios dice, or to do what God says, then tienes que poner al altar de sacrificio lo que el mundo dice. you have to then put in the altar sacrifice what the world says. ¿Tiene sentido o no? Does that make sense? Miren, por ejemplo, Let's look at this, for la example. palabra de Dios dice, no se endeuden, You know, the word of God says, don't get into debt, ¿sí o no? right? Pero el espíritu de la Navidad dice, ¿cómo usted no le va a dar regalo a la gente? But you know, the spirit of Christmas says, how are you not going to give the people gifts for Christmas, ¿Sí o no? right? Entonces usted puede tomar una decisión, yo le hago caso al Señor y no me endeudo, And so then you could say, and I make the decision that I'm going to obey the Lord and I'm not going to get into debt. ¿qué murió en el altar de sacrificio? What then died in the altar of sacrifice? La tradición, Tradition, el espíritu de Navidad. the spirit of Christmas, ¿Sí o no? right? Pero usted dice, no, ¿cómo se le ocurre? But then you say, no, you can't do that. Y usted va ahí, pasa la alcahueta, digo, la tarjeta de crédito, And so then you just go and, you just tap that card everywhere. eso no importa, es para mis hijos, es para mi familia, es para la suegra. And you say, no, it doesn't matter because it's for my children, it's for my family, it's for, my mother-in-law. ¿Qué murió en el altar? That, so then what died in the altar? Lo que Dios dice. What God says, ¿Sí o no? right? No los veo muy convencidos. I don't see you guys being too convinced. No, ya vi unos que me están diciendo, uy, pastor, esa predicara como pasé 20 días. And I see some of you looking at me like, oh, pastor, this teaching should have been last week or 20 days ago. La palabra de Dios dice, reúnanse, sean familia, estén juntos, tengan cuidado los unos de los otros. The word of God does say to come together, to be family, to take care of one another, ¿Sí o no? right? Especialmente los de la propia familia. Especially those in your biological family or your direct Sí. family. Ok, eso dice Dios. This is what God says. Y a veces uno no se ocupa de nadie en todo el año. And so, sometimes the entire year you haven't even checked up on your family or anything. Pero para Navidad o Año Nuevo, But for Christmas or New Year, ¿cómo no vamos a ir? how are we not going to go? ¿Cómo no vamos a ir? How are we not going to go? Pero es que el tiquete está a 2,000. Oh, but the tickets, they're almost $2,000. Lo que sea, pero nosotros no podemos pasar la Navidad o la noche de Año Nuevo It lejos does de la not familia. matter. We have to be able to be Christmas Day, Christmas Eve with the family. We can't be apart. No porque Dios nos dice que mantengamos juntos y unidos, Not because God says, to be united and to be together. sino porque el espíritu de Navidad dice usted, ¿cómo no va a llegar la noche de Navidad o Año Nuevo con su familia? Rather, because the spirit of Christmas says, how are you not going to spend the holidays of Christmas with your family? Toda la cultura lo ayuda. And, this entire culture kind of helps that. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. In Latin America, it's a very popular sense, we're going to toast to the person who's not here so that next year they'll be with us, right? ¿Sí o no? Right? Y la lágrima y todo cae. And you're crying and everything. 2 horas en el teléfono. 2 hours on the phone. Pero el resto del año no es que sea tan importante. But then the rest of the year, you don't even talk. Hello. Hello? Porque es más importante a veces lo que dice la tradición. Because Because it's more important sometimes what tradition says sometimes it's more important what tradition says que lo que Dios dice. than what God says. ¿Cómo no vamos a hacer lo que el espíritu de Navidad dice? How are we not going to do what the spirit of Christmas is telling us to do? Entonces, miren por ejemplo costumbres, lo hablábamos hace 8 días. Look at customs, for example. Vamos a hacer una tregua. For example, we're talking about we're going to make a ceasefire or a treaty. Ok, ¿por qué? Why? Porque el espíritu de Navidad es paz y gozo. Because the spirit of Christmas is peace and joy. ¿Cómo vamos a seguir peleando? How are we going to keep fighting? Vamos a hacer las paces. We're just going to make peace. Eso sí, el 7 de enero nos volvemos a agarrar. But January 7th, we're going to go in and at it again. Porque es que era por honrar el espíritu de la Navidad. Because we had to honor the spirit of Christmas. No es porque el espíritu de Dios nos ordena estar en paz con todos. It's not because the spirit of God demands that we be peace with everyone. Esforzarnos por la unidad del espíritu. That would, make the effort to have the unity in the spirit. Perdonarnos nuestras ofensas los unos a los otros. That we'd forgive each other's offenses. No sé si me están entendiendo. I don't know if this is making sense to you Dios guys. dice algo y nos vale. God says something and it's whatever to us.
Pero el espíritu de la Navidad dice, hay que hacerle caso. But if the spirit of Christmas says it, then we have to obey. ¿Cuál es el problema? What then is the problem? Entonces la felicidad, el gozo viene de los arbolitos, de las luces, de la comida, de los manteles rojos, de lo lindo que es la Navidad. And so then the joy and the happiness comes from the trees with the lights and, you know, the red tablecloths and, you know, how everything looks and everything is cute. No de la certeza de que estamos en el centro de la voluntad de nuestro Padre. Not from the certainty that we have because we know that we're in the center of our Father's will. La paz, Peace. la paz. Peace. ¿No se da cuenta que en este tiempo todo el mundo habla de paz? You know, have you noticed that in this season, in this time, people talk about peace? Eso es Peace. pecado pelear en Navidad, Oh, it's a sin to fight in Christmas time. no el resto del año. But not the rest of the year. Porque quien nos trae la paz es el espíritu de Navidad, Because that which brings us peace is the spirit of Christmas, no el espíritu de Dios. not the spirit of God. Otra, Another example. vamos a darle algo a los niños pobres, a los ancianitos del ancianato, a las viudas. You know, we're going to give the elderly people something. We're going to give the homeless something. We're going to give the ladies who are widows something, you know, the people in need. ¿Por qué? Why? Porque es Navidad. Because it's Christmas. No porque el Señor dice que nos ocupemos de ellos todo el año. Not because the Lord calls us to take care of them the entire year. Y yo sé que ustedes están diciendo, jaja, pero aquí hay manteles rojos y jaja, si 8 hicimos cajas para llevar y jaja. You know, and maybe some of you are saying, but we have red tablecloths and we have, you know, these little Christmas boxes that we did and all this. Sí, pero si usted asiste regularmente a casa, ahora que cada 8 días estamos mandando cajas de ropa para Colombia, ofrendas para la India, estamos sosteniendo viudas y huérfanos en muchos lugares del mundo todo el tiempo. But you would know that if you come here every week, that you know that we're constantly giving either to feed or send clothes to Colombia or to help kids in India or to always be doing, to help with the lights, to just in general always doing something. Ya For nos dimos cuenta the que el camino widows. es de batería, sino de corriente continua. O sea, es algo que vivimos regularmente. It's something that we live regularly. Siempre estamos buscando excusas para juntarnos. We're always coming with excuse to be able to gather together. De hecho, la parte más importante cada fin de semana es el tiempo que pasamos allá compartiendo juntos una empanada, una arepa. As a matter of fact, the most important time of every Saturday that we're here is that moment out there where we're able to gather together to share an empanada with someone. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el Señor dice en su palabra que comamos juntos, You know, because the Lord in His Word says that we are to share meals together, que pasemos tiempo juntos. that we'd spend time together. De esa manera podemos saber cómo están los demás Because in that way, we'd be able to know how everybody's doing y ayudarnos los unos a los otros. and to help each other out. No es porque es Navidad. Not because the spirit of Christmas. Lo que sí es que no desaprovechamos ninguna excusa del mundo para poder hablar. But, you know, we don't waste any opportunity to be able to have a conversation and to chat. Hay algunos de ustedes que están aquí hoy porque es Navidad. You know, there's some of you here who are here because it's Christmas. Bienvenidos. Welcome. Pero dieron papaya. But you Dieron la oportunidad you gave the opportunity, you know. para hablarles de You lo que gave Dios us dice. papaya. ¿Ok? Bueno, entonces habiendo entendido todo este rollo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Para qué vino Jesús? You know, so then giving all this, you know, the summary and having a better understanding of all of this that has transpired, what is it then that God says for what Jesus came for? ¿Sí tienen como esa inquietud, no? Do you have a desire to know why Jesus came? Sí, pero rápido. Yes, but quickly. Si ese espíritu de Navidad los tiene locos. Spirit of Christmas has all of you Te guys vino aquí a crazy. conocer el Espíritu Santo. You came here to know the Holy Spirit. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 es una de las profecías más importantes acerca de la venida de Jesús y dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, no se acaba el 6 de enero. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. So there was a prophetic word spoken in Isaiah 9, 6 through 7 about the birth of Jesus. And it says like this. It says, for a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father,
Prince of Peace, and not just until January 6th, okay? His government and his peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. Entonces, ¿para qué vino Jesús? So then what did Jesus come for? Pregunte, ¿para qué vino Jesús? So I want you to ask me, why did Jesus come for? Yo no escuché nada, tiene unas ganas de saber para qué vino Jesús. We have like one person maybe that said that. Pasamos a la comida más bien, Señor, Should we bendice go estos and eat? alimentos. Lord, we thank you for this ¿Verdad ustedes meal. no quieren saber a qué vino Jesús? Do you guys want to know what Jesus came for? Según esta profecía, una de las más importantes, escrita siglos antes de que Jesús naciera, According to this prophetic word written centuries before Jesus himself came, vino para varias cosas. he came for several things. Primero, para gobernar. First and foremost, to govern. Cada vez que digo una palabra, muñeca, me ayudas con que se vea allí. Para gobernar. El gobierno descansará sobre sus hombros, o sea, él será la cabeza. You know, Digo, so- la cabeza, el gobierno descansará sobre él. So we know that he came to govern because it says that his government will rest on his shoulders. So he is the head. ¿Qué descansa sobre la cabeza? What rests? Perdón, sobre los hombros. So what then? He gave the answer. What rests over the shoulders? La cabeza. ¿Y qué The está head. diciendo que es la cabeza? El gobierno. So what then is the head representative of? Su The government. gobierno descansará sobre los hombros. So it says that his government will rest on the shoulders. ¿A qué vino Jesús a la tierra? So what did Jesus come for? A traer su gobierno. To bring his government. El gobierno del reino de los cielos, el gobierno del Padre The Celestial. government of the kingdom of heaven of our heavenly Father. Ahorita lo vamos a explicar. We're going to explain that in a minute. Luego, para ser el consejero maravilloso, So El- the other one to be the counselor. el estratega maravilloso que revela los diseños y las estrategias para que se lleve a cabo o se establezca lo que él planeó. So basically, it's wonderful counselor, he who reveals the designs and the strategies for which they are to be done or to be established, or for what he planned. Porque es que el gobierno existe para ejecutar lo que el rey designó. And so, government exists so that you can execute what the king designed. Pero ¿cuántos de ustedes han tratado y no saben cómo hacerlo? And how many of you have tried then to execute this but don't know how? ¿Alguno de ustedes ha tratado de vivir un matrimonio como Dios dice y no le ha resultado? You know, how many of you have tried to do marriage according to where the Lord says and it hasn't happened to you? ¿O que su economía sea lo que Dios promete en su palabra y de pronto no ha salido todavía? Or what your economic or your finances would be according to God, but it hasn't happened yet? ¿O vivir en completa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y no sale? You know, or to live in peace, a peace that surpasses all understanding, but for whatever reason hasn't happened? Sí, no. Yes, no, Ok. okay. Estar aquí parados no es fácil, créame, pregúntele a mí. Being up here is not easy for sure, ask me, yeah. Entonces, sin Él es imposible hacerlo. So without him, it's impossible to do it. Por eso será necesario que Él viniera. That's why it was important for Jesus to come. ¿Qué más dice? Que será llamado Dios poderoso, You know, what else? It says that he would be known as God Almighty. el Dios de los ejércitos, el campeón en batalla. O sea, que aquí hay una guerra, pero Él vino a darnos la victoria. You know, so it says that he would be the God of heaven's armies, or the champion of war. So what it means is that he came to already call out the victory of the war he's already won. Yo hablo con gente que a veces es un poquito absurda. You know, I speak often with people who are a little bit observed. Yo no creo eso que la Biblia dice que vivimos en una guerra. You know, I don't necessarily believe in the concept that we're in war. The Bible says that we are in a war. Pero no le pregunta, ¿qué? ¿Cómo vas? Ahí luchándola. And so then you go and you ask them, oh, how you doing? You know, I'm here fighting, you know. You know, struggling day by day. Yeah, taking it. Ok, ¿no que no había una guerra? You know, I thought there was no war. Claro que estamos en una guerra, pero Él vino a darnos la victoria. We're in a war, but he came to give us victory. Padre eterno fue otra de las razones. Vino a traernos la paternidad completa, la autoridad, el amor, You know, and he's an eternal father. He came to bring us paternity. the love of God, the love of the Father. Y ahí sí ayúdenme los Rangers. ¿Qué es el amor del Padre? ¿Qué es la paternidad? ¿Qué es la autoridad de Dios? So what is paternity? What is authority? Es el privilegio de ser como Dios para amar como Él ama. You know, it's a privilege to be able to love like God loved. Be like God, loving the same way that God loves us. That's right. ¿Cómo? How? Una persona, un hijo de Dios, Son Bro- of God.
Cuida, protege, Protects, defiende, defends, afirma, alienta, sustenta, provee, affirms, nutre, sustains, suple, nourishes, guía, guides, direcciona, gives direction, disciplina. and gives discipline. ¿Hay algún ranger aquí? Is there any rangers in the house today? Cami, Yes, sir. ¿qué es autoridad? Para ser autoridad hay que defender, cuidar. Ahí están escritos, Okay, papi, I ya was que no like, lo dang. aprendió. It was a Eso, gyro. en la montaña, si se equivocan, les toca hacer flexiones de Yeah, I'm pecho, like entonces in- así la repiten I'm bien. like in gyro, I remembered it. It was to take care of, to protect, to defend, to affirm, to rise up, to sustain, to provide, to nourish, to supply, to guide, to give direction, and to discipline. Esa es la función de un hombre, de un padre. That is the function of a father, of a man. Yoshi. Ven, esa es la función de un padre. That is the function of a father. Rápido, papi, que Come, come. todo el mundo tiene hambre. Everybody's hungry. Esa es la definición de autoridad según la Biblia. That is the definition of love according to the word. Authority. Of authority according to the word. Proteger, cuidar, Protect. defender, afirmar, alentar, sustentar, proveer, nutrir, suplir, guiar, direccionar y disciplinar. To take care of, to protect, to defend, to affirm, to sustain, to provide. Care, to protect, to defend, to assert, to encourage, to support, to provide, to nourish, to supply, to guide, to direct, and to discipline. I don't have my glasses. Yes. Aquellos que Dios nos dio. To according to that which God gave us. Eso es autoridad. That is authority. Eso se perdió. That was lost. Se perdió por la desobediencia de la que hablábamos ahí en Efesios 2. It was lost because of the disobedience that we talked about in Ephesians 2. Perdimos el gobierno. We lost the government. Entonces, el Hijo So then de the Dios Son vino a devolvernos esa autoridad. of God came to give us back that authority. ¿Ok? All right? Y lo último que decía en el versículo era que era el príncipe de paz. And the last thing that the verse said was that he was a prince of peace. El príncipe de paz. He's a prince of peace. Pero en la Biblia, esa paz, la que vino a traer el Señor, no es peace, es shalom. And so, that peace which, he came to bring was not the word peace that we know, but it was the word shalom. La paz que nosotros conocemos, la que da el mundo, es ausencia de problemas. The peace that we know or that the world brings is an absence of problems. Jesús dijo, yo no vine a traerles ausencia de problemas, vine a meterlos en problemas. And Jesus himself said, I didn't come to bring you an absence of problems. I actually came to bring you into problems. Si a usted le dijeron que usted se volvía cristiano, empezaba a asistir a una iglesia cristiana para evitarse problemas, le mintieron. If you went to a church and someone told you that for you to become a Christian, you were going to have an absence of problems, let me tell you, they lied to you. Porque Jesús no prometió eso. Because Jesus did not promise that. Él le prometió un shalom. He, however, promised you a shalom. Y es, la imagen de shalom es un pajarito alimentando a su polluelo en la boca en un nido en medio de una guerra donde están cayendo bombas y todo. And the image or the imagery that they gave for shalom is a bird with this chicklet feeding them and inside the nest while there's chaos or war happening around it. It's a war around. Entonces, shalom es la victoria asegurada y la paz que viene de él en medio de cualquier circunstancia porque tenemos la seguridad de que vamos a salir vencedores. And so the shalom is that we already have the certainty that the war has been won because we already know that we're going to come victorious even if the things around us are happening. Es la certeza de que Romanos 8:28 es verdad en nuestra vida, de que aún lo malo obrará para el bien de los que amamos al Señor y hemos sido llamados conforme a su propósito. And it's that certainty to know that Romans 8:28 is true over our lives, that we know that all things work together for those who love him. Entonces, el objetivo de Jesús no fue venir a traer regalos, ni buñuelos, ni arbolitos. And so the purpose of Jesus to come was not so that he could bring presents and, buñuelos and all these things, Ni una paz temporal, nor a temporary peace, ni la alegría de la estación, nor the joy of the season, ni a provocar compasión por un par de semanas, or to bring compassion for a couple of weeks, para unir familias para el fin de año, to bring families together for the end of the year, o para que hagamos treguas en las guerras o peleas incluso en la casa, so they would be able to have a ceasefire or a treaty, either
at war or at home. Hacer una paz no porque los corazones cambiaron, sino para honrar el espíritu de la Navidad. You know, to have peace, not because there's peace in your heart, because you want to be able to honor the season. No, Jesús vino a recuperar el gobierno que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Now, Jesus came to take back the government because of our disobedience we lost. Lo repito, I'm going to repeat it. Jesús vino y se hizo hombre y nació para que recuperar el gobierno que tú habías perdido por tu desobediencia. Now, Jesus came, was born, and became a man to live among us so that he could take back the government that you lost because of your disobedience. Obviamente cuando digo tú, pues es porque yo también me incluí, pero no hubo respuesta entonces. But when I say you, I mean also I include myself as well. But when I said me, no, there was no answers. En Mateo 28:18 dice que Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado a mí toda autoridad en el cielo y en la tierra. You know, and so Jesus said to his disciples in Matthew 28:18, he says, Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Entonces, ¿qué fue lo que vino a devolvernos? So what is it that he came back to give us? Or Diga, to el give us back? gobierno. To give us back the government. Say with me, government. Pero right. entonces a mí me entró una pregunta, o me entró una pregunta. But then, you know, then I had a question, or, you know, a question arised out of me. Ya vamos a terminar. We're almost done. ¿Qué es gobierno? What is government? Imaginen que usted se le perdió el gobierno Because, okay, let's say you lost government, y no sabe qué se le perdió. but you don't necessarily know what you lost. Se me perdió el gobierno. Because you say, okay, I lost government. ¿Y cómo era? And what was it? No sé. Well, I'm not sure. Como difícil encontrarlo, ¿no? It's a little hard to find, no? Entonces, ¿qué es el gobierno? So then what is government? Gobierno es el conjunto de instituciones y personas a los que se le ha entregado el ejercicio del poder. So it is the conjoint institutions of persons that have been given or exercising power. Básicamente es una delegación de responsabilidad para administrar que va acompañada de los recursos para ejecutar el plan de gobierno de quien delegó la autoridad. Basically, it's a delegation or responsibility to administer and to be able to, you know, share the resources so that you'd be able to execute the plan of government that has been delegated by the authority. Entonces está el rey So the king is here, y consigue un gobernador and so he finds a governor. y le dice, mire, usted me va a gobernar esa provincia o esa tierra, And so he says, you know what, you're going to govern over this province or this land, sobre ese pedazo de tierra. over that specific piece of land. Lo que yo quiero que hagas es, What I want you to do is, eso se llama un gobierno. that is government. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Entonces, ¿el gobierno para qué existe o para qué es dado? So what is government for, or what is it given for? Para ejecutar el plan de aquel que lo entregó. To execute the plan of he who gave it. Por ejemplo, un candidato cuando está aspirando a una posición de gobierno presenta un plan. You know, so a candidate, when they have a platform or they're trying to do a candidacy in politics, they present a plan or a platform. ¿Para qué? For what? Porque después quien lo elija, Because whoever then chooses to elect them, ¿para qué lo eligió? why did they choose to elect them? Para que desarrolle ese plan. So then that platform or that plan can be executed. ¿Ustedes saben por qué estamos tan mal de gobiernos? You know why we're doing so bad in government? Porque la mayoría de nosotros jamás leemos el plan de gobierno antes de ir a votar. Because many of us don't even read the platform or the plan of our candidates before we go and vote. ¿Y quién les está dando poder y autoridad? And who then is giving them power and authority? Te doy poder y autoridad. I'm giving you power and authority. Tú tienes ahora gobierno sobre mí. You now have government over me. ¿Para hacer qué? To do what? Lo que usted le dé la gana. Whatever you want to do. Entonces después decimos gobierno desgraciado. Because then we say, oh, that disgraceful government, ¿O no? right? ¿Y de quién es la culpa? And then whose Del fault is it? gobierno. It's the government's. Pero pregunta, ¿leímos el plan de gobierno? But did we read the platform or the plan of that government? Porque el gobierno Because the government se elige para que lleve a cabo el plan de aquel quien le dio autoridad y poder. is chosen or it's given to the person to carry out the plan or execute the plan of he who gave it to them. Entonces, el creador, el So- Padre eterno, The creator, the eternal father, ¿ok? El Okay. Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, como usted lo llame, pero es uno solo, however you want to call him, but he's one. nuestro Padre eterno, Our eternal father, él delegó gobierno en el planeta Tierra y nombró a alguien a que la gobernara. he delegated government, he gave someone authority to govern over that. ¿A quién nombró? Who did he name? Diga duro, a mí. Say loudly, me.
Pregunta, ¿conoces el plan de gobierno? Let me ask you a question. Do you know the platform or the plan of government? ¿Sabes para qué te fue dado gobierno? Do you know what you were given government for? Porque a menos que desarrolles el plan de gobierno de aquel que te escogió, no va a haber recursos, no va a haber provisión, no va a haber poder, no va a haber autoridad, no va a haber influencia, no hay nada. So unless you understand or you can have the plan directly from him to execute it, there won't be resources, there won't Power, authority, influence, nothing. be anything. Ay, pero la Biblia dice. But then you say, but the word says. Claro, pero ahí dice que tú tienes que gobernar para hacer su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. But it says also that you have to govern to do as it is in heaven here on earth. Ay, sí, pero en la última semana de diciembre y la primera de enero no. But not in the first week of December and the first week of January, no. Porque estamos de espíritu de Navidad. Because the spirit of Christmas is upon us. Hello. Come on. ¿Qué es gobernar? So then what is government? Es utilizar la autoridad y los recursos que se nos dan para llevar a cabo el plan de que Él nos da. So it's to carry out the plan. Usar los recursos y la autoridad, no leas, tradúceme, como siempre. Es usar los recursos y la autoridad Is to use the resources and the authority que me han sido dados that have been given to me para hacer la voluntad de aquel que me los dio. to be able to carry out the plan of the person that gave them to me. Alguien te contrata para algo If someone hires you for something, en una empresa. in a company, for example, Te contrata porque tiene una necesidad, you know, they hire you because they have a need, ¿sí o no? right? O lo contratan a uno porque es que no tienen nada que hacer y... Or they hire you because they have nothing else to do. Yo necesito que usted venga aquí 8 horas al día y coja esta piecita y la pase para acá. You know, and they say, I'm hiring you for 8 hours every single day because I need you to simply just move this piece to here. That's all you're doing, ¿Sí? right? ¿Podría ser? That could be Una línea de ensamblaje en una, Could be assembly en una line. empresa automotriz. in an automobile business or ¿Sí o factory, no? right? Ok, ¿para qué te contrataron? ¿Para qué te dieron? Why were you hired? Why Para hacer eso. that you would be able to do that? Pero tú dices que a mí no me gusta. And then you say, Yo you quiero know, hacer así. I don't necessarily like that. I'm going to Es rather más do divertido. it like this. It's more fun like this. ¿Te sostendrán el salario? Are they going to keep paying you? ¿Sí o no? Right? ¿Te van a nombrar supervisor del área Are they going to name you supervisor of that area? y eventualmente gerente de la planta? And then eventually maybe the manager of the factory? Y algunos años después CEO de la compañía. And then maybe perhaps several years after, maybe the CEO of the company? ¿Por qué no? Why not? Claro, pero eso es tan obvio en el ambiente laboral y se nos parece tan difícil entenderlo de parte de Dios. And so, you know, this makes sense maybe in the labor aspect of it, but then if we understand it in that respect, why can't we understand it when it comes to God? Vivimos la vida haciendo lo que se nos da la gana, lo que nos parece. You know, we live our life doing whatever we want or whatever pleases us. Es que esto es lo que yo quiero hacer. Oh, this is what I want to do. Y Señor, bendíceme. And Lord, bless me. Yo no entiendo por qué Dios no me bendice y no me prospera. I don't understand why the Lord doesn't bless me or prosper me. Porque el gobierno y la autoridad te fue dada para hacer su plan, no el tuyo. Because the government authority was given to you so that you could carry out His plan, not your own plan. Rescatar toda la humanidad. To rescue all of humanity. Liberarlas de la opresión del enemigo. To free them from the oppression of the enemy. Pero para poder hacerlo primero nosotros tenemos que estar bajo gobierno. But in order for us to do that for others, we have to be under government ourselves. Porque aquel que no se gobierna a sí mismo jamás gobernará naciones, dice la Because palabra. he who can't govern himself will never govern over nations, says the word. Donde gobierno o un buen gobierno es el que ejerce bien la autoridad. So where there's a good government is he who exercises authority well or properly. Y un mal gobierno In a bad government then es el que ejecuta la autoridad mal. is he who then does authority wrong. Y con esto terminamos. And with this, I want to end. ¿Me colocan la gráfica de la autoridad, por favor? Can you guys please put the graphic of authority? ¿Cuántas mujeres estuvieron aquí anoche? Alcen la mano, griten duro. How many women were here last night? Ok, les va a sonar un poquito esto. Okay, so then this might kind of sound a little bit better for you. Autoridad es Authority el amor de Dios. is the love of God. ¿Ok? Es ser como Dios. It's to be like God. Entonces, autoridad, por ejemplo, es cuidar. So for example, it's to care. ¿Cómo se siente una persona que no vive bajo autoridad? How does then a person who is not under authority feel? Descuidada. They might feel unprotected, ¿Tiene sentido? right? Makes sense. No pueden haber, o eres cuidado o eres descuidada. You're either taken care of or you're not, or you're unprotected, or No not me taken care cuidaron. of. They didn't take care of me.
¿Para qué existía la autoridad? Why was the authority exist? ¿Se acuerdan? Para cuidar, proteger, defender, alentar, afirmar, care, alentar, to sustentar, assert, to provide, proveer, to guide. nutrir, suplir, guiar, direccionar, disciplinar. To encourage, to discipline, to defend, ¿Sí? right? Entonces, si la autoridad ejerció mal su gobierno, So then if authority did not execute government well, no cuidó. did not take care, ¿Cómo se sienten los que están bajo su responsabilidad? how then did the people feel who were under that care or that person? Descuidados. They didn't feel taken care of. Su responsabilidad es, la responsabilidad de la autoridad es proteger. You know, to protect. ¿Cómo se siente una persona que no vive bajo una autoridad correcta? How does a person feel who doesn't live under that authority correctly? Que quien Unprotected. tenía que ejercer gobierno no lo ejerció. Who the person that was supposed to exercise that government didn't. Desprotegida. Unprotected. Uno de los propósitos de la autoridad es defender. Oh no, one of the purposes of authority is to defend. ¿Qué pasa si la autoridad no ejerce bien su gobierno? So what happens if the government doesn't exercise their authority correctly? Deja indefensos a aquellos que dice amar. They leave helpless or indefensive those who they say they love. ¿Alguien se está identificando? Is anybody identifying? ¿Recuerdan la enseñanza de anoche de las mujeres? Do the women of yesterday remember the teaching? ¿Qué más es la función de la autoridad de un buen gobierno? What else is the function of authority of a good government? Afirmar. To affirm. Pero si la autoridad no cumple, But if authority doesn't fulfill, si no gobierna bien, if they don't govern well, nunca le va a decir a aquellos que están bajo su cuidado cuánto valen, cuán importantes son o para qué son hechos. they're never going to say or tell them how much value the person that they have under them means or how much they value them or, you know, assert them. Debería alentar, They should be able to affirm them. pero a veces desalentamos. You know, but sometimes we should be encouraging them, but sometimes we discourage instead. Ahí están. Got it. Pero a veces no lo hacemos. And so sometimes we don't do it. Antes desanimamos a la gente. Rather, we discourage them. Usted no sirve para nada. You're worthless. Usted no va a hacer nada en la vida. You're not going to do anything Usted in todo le life. queda grande. Everything's too big for you. No ejercemos bien el gobierno. So then we don't exercise that government well. Sustentar. To sustain. ¿Qué es sustentar? What does that mean? Sostener a alguien cuando está débil para que no se caiga. It's to sustain or to hold someone that when they're weak so that they don't fall. ¿Sabe cómo lo practicamos en los Rangers? You know how we practice this in Rangers? Hay momentos en que alguno de nosotros no puede más. You know, there's moments when we're doing these things where one of us can't handle it anymore. We can't do ¿Sabe it. qué hace su manada? You know what Pack. their pack does? Vienen y le quitan el backpack. You know, they come and they say, you know, let me take your backpack. They take their backpack off. Algunos se lo echan al hombro, Some of them, you know, take them on their shoulders. pero todos llegamos. But we're all going to make it. Eso es lo que hace una autoridad, sustentar. That's what an authority does. They sustain. Cuando alguno se debilita, When one of them is weak, se fortalece. we're all strengthened. Proveer. To provide. Un buen gobernante, alguien que ejerce bien la autoridad, provee primero para los de su casa. You know, a good person who exercises authority first provides for their family. No falta nada, no debe haber escasez. They lack nothing. There shouldn't be a lack. La escasez es una maldición. Lack is a curse. No es la voluntad de Dios para sus hijos. It's not the will of God for his children. No importa qué le han dicho a ustedes en la religión. It does not matter what they've said to you in religion. Lea su Biblia. Read your word. No espere que se la contemos. Don't wait for someone to share it with you. Lea su Biblia. Read it yourself. Especialmente lea las palabras de Jesús, los 4 evangelios. Especially read the words of Jesus in all the 4 Gospels. Y luego lea el resto. And then read everything else. Y usted no va a encontrar allí que su herencia es la escasez y carecer de todo. That your inheritance is not to lack or have a lack of anything. Lo que Dios quiere es que usted siempre esté dando. That what Jesus wants, what God wants is that you would always be giving. Primero a los de su casa, First to those in your home, luego a los de la familia, a su familia de la fe, then your family of the faith, y luego a todo el que esté en necesidad. and then everyone else who's in need. Si no fuera así como Dios mandó, nunca te niegues a hacerle un favor a alguien y nunca te niegues a darle al que te pida. You know, Jesus said, never deny yourself to do a favor or to do something for someone when they ask you, and never stop doing a favor for others. Nunca te niegues a darle a alguien que te pida. Never deny yourself to do or to give to someone that asks from you. Porque el Señor diría, nunca
te niegues a darle al que te pida si no me da los recursos para hacerlo? Why would God say, never deny yourself to give to those who ask if he doesn't give me the resources? Porque la verdadera prosperidad está conectado con la verdadera autoridad, siempre hará recursos Because if prosperity, if it's under the right authority, will always provide resources para que se lleve a cabo su plan de gobierno. so that his plan of government will be executed. Nutrir. To nourish. ¿Saben? Nutrimos de muchas maneras. No es lo mismo dar de comer que nutrir. You know, we nourish in different ways. It's not the same as to feed than it is to nourish. Y los papás sabemos mucho de eso. And, you know, as parents, we know about this. Usted puede comprarle a sus hijos cereal y McDonald's todos los días. You know, and you can give your kids, you know, McDonald's and cereals every single day. No van a durar mucho, And they probably won't last very long. porque no es lo mismo alimentar que nutrir. Because it's not the same thing to feed than it is to nourish. Pero también nutrir su alma, nutrir su intelecto. But to also nourish their soul, their intellect. ¿Qué leen nuestros hijos? What do our children read? ¿Qué ven nuestros hijos? What do our children see or Lo watch? que ven, lo que leen, las actividades que hacen, ¿los nutren, los fortalecen por dentro? The activities that they do, they see or they hear, or they do, does it nourish them from the inside ¿O solo los llenan? or it just fills them up? Suplir To supply lo que sea, la necesidad que sea. whatever the need may be. Entonces, ¿no se dan cuenta que el cuerpo de Cristo siempre está supliendo necesidades? Do you realize that the body of Christ is always supplying needs? Para eso existimos. This is why we exist. Y alguien diría, "Ah, pero no hay bolsillo que alcance." But oh, there's no endless pocket. Humano no, Humanly speaking, no. divino sí. But heavenly or divine, yes. Lo que pasa es que si uno para de dar, el Señor dice, espera, a este no le demos más porque se lo empezó a guardar. You know, but you know, if you stop giving, God's gonna say, hey, don't give him anymore because he stopped giving. Cuando ejercemos bien el gobierno, When we exercise government well, entonces el Señor nos da visión y empezamos a guiar, and so then the Lord then gives us vision, and then we're able to guide. direccionar We're able to direct, e incluso disciplinar a aquellos que amamos. even to be able to discipline those who we love. Pero ¿cómo vamos a guiar a alguien si no sabemos para dónde vamos? But so then how can we guide someone if we have no idea where we're going? Jesús llamaba esto ciegos, guías de ciegos. You know, Jesus calls us blind leading the blind. ¿Cómo le vamos a dar direcciones a alguien si nosotros no sabemos para dónde vamos o cómo se llega allá? How can we give directions to someone if we have no idea where we're going or we have no idea how to get there? ¿Usted no le ha pasado estar en otra ciudad, en otro país, pedir direcciones y que usted cuando se las da nos dice, ese man como que me mamó gallo y preciso, resulta no media hora por ahí después y no era? Have you ever been to a different country, a different city where you're not sure where anything is, and you ask someone for directions, and they kind of give you directions, but you have this doubt inside of you, it's like, I don't think this person gave me the right directions, and effectively you end up in the wrong place? Hace 15 días en Montreal perdí mi maleta. Oh, 15 days ago in Montreal, I lost my baggage. Estaba nevando horrible, llegué y puse la maleta, dejé el trunk, el trunk abierto, el platón de la camioneta abierto. So you know, it was snowing heavily, and I kind of left my bag there in my pickup or my trunk. Ahí libre I open, left it open porque iba a ir por la maleta de mi esposa. because you know I wanted to go look for my wife's bag. De hecho entré por la maleta, pero estaban charlando en la puerta y me quedé charlando. You know, and so my wife was chatting up. I went inside and she was chatting, so you know I was there. Después, bueno, chao, chao, que se nos hizo tarde, me subí al carro. And you know, so then I was like, okay, bye bye, we gotta go because it's gonna be late. So you know, we Salió got mi in our amigo con car. la maleta de mi esposa en la mano. And so then my friend came out with my wife's bag, ¡Ey, se te quedó la maleta! and he said, hey, your wife's bag, you Abrió la left it. puerta de atrás y me la puso en la silla de atrás. You know, and so then he opened the back door, he put the bag inside, and then he closed it. Entonces yo arranqué y se me olvidó que tenía el tronco abierto. And so I forgot that I had left my trunk door open, so you know I left, Y me fui. and then I left. Más adelante, una nevada, más adelante, y allá cae nieve. Más adelante, You know, it was a lot of snow, you know, and we were heading and we're, you know, very far and we're very far. me cambiaban luces y me pitaban. You know, and I started seeing that people were giving me the change of lights and they Hasta were que al honking fin at me me. orillé. So then I finally went to the side, Y una señora en un francés muy claro. and a lady in a very clear French, Hacía señas para allá. she said something like that. And, you know, she started making signs and stuff, and, you know. Entonces yo fui, miré y claro, mi maleta. And so then I kind of saw it and I was like, okay. So I went to see it and I'm like, oh, my bag, my luggage. Me devolví, duramos buscándola casi una hora. You know, so I went back and we were looking for about an hour with my wife.
Ya estaba de noche. It was late at night. Al otro día por la mañana madrugamos y nos fuimos otra vez para allá a ver si de día. So then the next day, we woke up really early and we went to go see if it was still there. ¿Cuánto me hubiera gustado poder entenderle a la señora que me dijo? How much would I have loved to be able to have understood what the lady had said? Porque seguramente me estaba dando las direcciones, las señas a dónde encontrar mi maleta. Because most likely she was giving me the directions of where I could find my bag. No en las últimas 10 cuadras que habían dado, sino tal vez en el semáforo tal, allá está. Maybe not just in the last 10 blocks that you went, somewhere there, rather than the first light to the right, it's right there. Yo creo que al caer resbaló y se enterró en la nieve. I Primavera think- aparecerá. I think that when we were driving, it most likely slipped and fell through. In the spring, we most likely will find it. Pero todo eso es lo que es un buen gobierno. But this is what a good government looks like. La palabra que Dios nos dio para el año 2026 es gobierno. And the word that God has given us for the year 2026 is government. Gobierno. Government. Ahora, yo sé que todos, And I know that every single one of us, pero por aquello de la duda vamos a decir el 99% de nosotros, but because of por aquello de la duda, just in case of doubt, I'm going to say about 99%, no tuvimos una buena autoridad y no vivimos bajo un buen gobierno. we didn't have a good authority, so then we don't live under a good government. No nos cuidaron como debió haber sido, no nos protegieron, no nos defendieron. We weren't taken care of, we weren't protected, we weren't sustained, defended, sorry. Joffrey. No nos afirmaron, no nos alentaron, no nos They didn't sustentaron, affirm us, they didn't encourage us, they didn't support us, no nos proveyeron, no nos nutrieron, no nos suplieron they apropiadamente, didn't provide us, they didn't nourish us, they didn't supply us, no nos guiaron, no nos dieron dirección, they didn't guide us, they didn't give us direction, no nos disciplinaron con amor. they didn't discipline us with love. Entonces decimos, bueno, como a mí no me dieron eso, And so then we say, because I was not given that then, pues yo qué culpa, ¿sí o no? so then how is it going to be my fault then? La culpa fue del gobierno. The government was the one to blame. ¿Cuál gobierno? What government? Pues el de mi casa, The government in my home, de mis papás, el de mis abuelos, of de mis tíos. my parents, of my grandparents, of my uncles. La enseñanza de hoy se llama la culpa no es del gobierno. And so today's teaching is titled, The Government is Not to Blame. Está bien, ellos no lo hicieron bien, no gobernaron bien, Okay, maybe they didn't govern correctly, pero eso no te da excusa a ti para no hacerlo bien. but then that does not excuse you for not being able to do it correctly. Porque de nuevo, ¿para qué fue que vino Jesús al mundo? Because then why did Christ come to the earth? Para restaurar su gobierno To restore his government. y para darnos a nosotros la oportunidad de vivir bajo su gobierno. And so that we would be given the opportunity to live under his government. Y cuando tú empiezas a gobernar como Él dice, And so then when you begin to govern according to how he says, de acuerdo a sus principios, according to his principles, Él te empieza a dar habilidades que no sabía que tenías, he starts giving you abilities that you didn't know you had, dones, gifts, talentos, talents, recursos, resources, conexiones, connections, influencia, influence, poder, power, autoridad, authority, que tú dices, that you say, ¿esto de dónde salió? when or how did this come from? Porque Él está buscando a alguien que Because venga a ejercer su gobierno y hacer su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Because he's looking for someone to exercise his government, his authority, and do it the way he says. ¿Habrá alguien aquí Is esta there Navidad? anyone here in this Christmas? 2 personas. 2 people. ¿Habrá alguien que quiera vivir su gobierno y su autoridad? Is there anybody that wants to live under his government, his authority? Porque el espíritu de Navidad dice, pídele al niño Dios. Because the spirit of Christmas says, ask the baby Jesus or baby God. Miren lo absurdo, supuestamente estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. ¿Quiénes le trajeron regalo? And so supposedly we're celebrating the birth of Jesus. How many of you brought a gift? Parecemos los niños chiquitos. Mi hijo quiere ir a todos los cumpleaños y cuando van al del que le lleven regalo. Pero él quiere ir a todo cumpleaños y no se le ocurre llevar. It's like one of my children, they always want to go to every birthday party, but they never bring anything, they never want to bring anything, but then when it's their birthday, they want everybody to bring something. Pensamos como niños. But sometimes we think like kids. Señor, dame, 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 dame. Lord, give me, give me, give me, give me. El Señor no da por dar ni porque le pidas. The Lord doesn't give just because you ask. Y el espíritu de la Navidad es un engaño And the spirit of Christmas is a lie. que generación tras generación le transmitimos a nuestros hijos And from generation to generation, we like to pass this on to our kids para que vivan endeudados so that they would live in debt y se enseñen a ser egoístas, and that you would teach them to be a selfish destapar y destapar regalos un día and to, open and unopened gifts y
Y sigan mirando a ver si no hay más. and to keep looking around to see if there's more. Y después crecen y decimos, ¿por qué este muchacho era tan egoísta y tan mal hijo? And you know, and you see them grow up and you realize, like, why is this person so selfish and why are they such a bad child? Porque en vez de llenarlos del Espíritu Santo, los llenamos del Espíritu de la Navidad. Because rather than to fill them up with the Spirit of God, we fill them up with the Spirit of Christmas. ¿Cuál Cristo quieres? What Christ do you want? ¿El del pesebre The one in the manger o el de las Escrituras? or the one in the Word? ¿Cuál espíritu quieres obrando en ti y por ti? What spirit do you want working in you and through you? ¿El de la Navidad Of Christmas o el Espíritu Santo del Dios Omnipotente? or the Spirit of God, of the God Almighty? ¿Qué historia quieres vivir? You know, what history, what story do you want to live? ¿La del burrito, la del buey, You know, the one about the donkey, the oxen, o la historia que está escrita en la palabra de Dios para ti? or the story that is written in the Word of God for you? ¿Bajo qué reino quieres vivir? Under which kingdom do you want to live in? ¿El de este mundo This world o al reino del cielo? or the kingdom of heaven? Es una pregunta. This is a question. Bueno, fueron como 3 preguntas. It was like 3 questions. You can answer at least one, right? You can answer one, absolutely. Puedes responder al menos una. Porque parece inocente, parecen tradiciones y qué lindura, pero Yeah, because it looks like tradition, it looks very innocent, right? ¿bajo qué reino estamos viviendo? But under what kingdom are we living our Y lives? quiero que entiendas, esto tiene que ver con lo de afuera, con la decoración o las luces. And this doesn't have to do with the decorations or the lights outside, no. Es con la convicción que tenemos en el corazón. It has to do with the conviction that we carry inside of our hearts. ¿Qué es lo que creemos? What is it that we believe in? Porque lo que creemos determina lo que vivimos. Because what we believe in is going to determine what we live. No, sí, si tú entendiendo I don't know if you understanding que hay decisiones que nosotros tenemos que tomar that I know that there's decisions that we have to make. y la principal es decidir quién o qué nos gobierna. Is to first decide who or what governs over us. Que tú puedas pensar hoy qué está gobernando tu vida, You know, that you'd be able to really think and ask yourself, what really is governing over my life? qué gobierna tus pensamientos, What's governing your thought process? qué gobierna la forma en la que inviertes tu dinero, What is governing what it is that you invest your money in? qué gobierna tus decisiones, What governs your decisions? qué gobierna cómo te ves hacia el futuro, What governs how you see yourself towards the future? qué está gobernando quién o qué cría a tus hijos, los You know, educa. What governs who or what is going to educate or bring up your child? Porque nosotros, lo que mi esposo dice, siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Because like my husband was saying, there's always someone that we can put the blame on. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene que ser consciente And the reality is that we have to come into the realization ourselves y tomar la responsabilidad de quién nos gobierna. and to take responsibility of what is governing us. Esa ha sido la palabra que Dios le dio a mi esposo para el año entrante. This is the word that God has given to my husband for next year, Y la estamos viendo el día de hoy and we're seeing it today porque vamos a hacer un poquito diferente el servicio del próximo sábado. because we're going to do the service of next Saturday a little different. Así que me gustaría invitarles So by that I'd like to invite you a que ahí con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada pudiera pensar en qué lo está gobernando. so that there where you are with your eyes closed and your head bowed, ¿Qué ha tomado What o governs you? que ha gobernado sus decisiones este diciembre? and that you be able to ask yourself what has governed the decisions that you've been making this December. Mi esposo dice este año, My husband said this year, pero yo les hablo de diciembre porque en diciembre la gente termina más endeudada que... my husband says for the entire year, but I specifically say in December because this is usually the time where people get most in debt. La gente me ha preguntado mucho acerca de la Navidad. You know, people in this season have asked me a lot about Christmas. Es malo hacer árbol, es malo decorar, porque es malo comprar regalos, porque... You know, and they were asking me, like, is it bad to buy gifts? Is it bad to decorate the tree, the little decorations and all this? por la charla que dio el apóstol. Because of the teaching that Apostle Hernan had given. Pero nos perdimos de la esencia de la enseñanza. But I think we lost the essence of the teaching. Y básicamente si en todo el año no nos preocupamos por la gente,
But for example, if the entire year we're unaware of people and we don't care about por them, honrar a nuestros padres. to honor our parents, Y lo que nos gobierna es la rabia, el resentimiento, la amargura. and what governs us is anger and bitterness, Que lo hagamos en diciembre, que compremos, como decía mi esposo, un tiquete de $5,000 para ir a verlos en diciembre, no va a cambiar nada. and then you choose to go and buy $5,000 tickets to go and see them. That's not going to change anything, like my husband was saying. Que no nos preocupemos por nadie y a final de año nos preocupemos por todo el mundo, por complacer a todo el mundo, nada And we cambia. didn't care about anyone for the year, but then all of a sudden at the end of the year we take care of people we're worried about them, we want to do something for. None of that changes anything. Entonces, lo esencial no es si tú decoras o no decoras, o qué es lo que haces en Navidad. So the essential is not whether you decorate or not, or what you do in Christmas or not. Lo esencial es qué gobierna nuestra vida. The essential and the most important thing is what is governing your life. Porque lo que gobierna tu vida este año es lo mismo que la va a gobernar el año entrante. Because whatever is governing your life today is most likely what's going to govern your life next year. Y tal vez lo mismo que la estaba gobernando años atrás. And most likely whatever has been governing it in years prior. Y la realidad es que nosotros podamos reconocer el día de hoy And so what I want us to be able to recognize today, que gobierna nuestra vida. what is it then that governs our life? La única forma en que las cosas cambian The only way in which things can change es a través del arrepentimiento. is through repentance. Y a menos que nosotros podamos reconocer que no hemos estado bien en ciertas áreas, It's for us to be able to recognize that we have not been doing well in certain areas of our life. nada va a cambiar. Nothing is going to change. Sería muy lindo que pudiéramos abrazar la palabra del 2026 It'd be really nice that we'd be able to embrace the word for 2026. y hacer un compromiso consciente de alinearnos con to- nuestro Padre, con nuestro Dios. To make a conscious decision to align ourselves with our Heavenly Father. Queremos ver algo diferente, We want to see something different, hagamos algo diferente. then let's do something different. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.